Welcome to Jato Malingin, Liberty Shrine. Bye-bye. Sila, sige. Paatras ng style ninyo. Hello! Video. Sa daan. Di maagtumos plaza, pwede. Pero, wa pa manggod mo nakaboting. Liguman lang mo gani. Uy, dugay mo sagay sila, sir. Atras day sila na po day. Okay, go. Okay, atras. Contestant number 2. Yeah! Contestant number 3. Contestant number 4. Talikod ang contestant number 4. Ang contestant number 4 mag-iwawod man tayo. Contestant number 5. Contestant number 6. Tanaw mo dire na.